চলছে চলছে চলবে রাজনীতি পার্ষদের আন্দোলন চলছে চলছে চলবে We want justice. Justice, justice, We want justice. justice, justice, Justice. justice. রেকর্ড চালু করতে হবে করতে হবে করতে হবে খন্ডিত দিতেই হবে দিতে হবে দিতে হবে amuni bagai lokati lagi himbo to lai justice khamai mani बेलेखानो सारि गाहाम दङ मिडिया जेरावनिफ्राय माने फैनाय नराव साइमानो बिगत जों त्रिपुरा हास्टआव जों जे बुहुमबारा जे ककब्राव साइ दंनाय अबनति नै जोंनि भाषानि जेटा लिपिनति नै अनेक ककबांलाय माने गोदोंबा साननानै थादों हायबानो त्रिपुरा हास्टनि जों सुदु तिने कतालखाया थानाय बिसोरबो जों लुखा रुमान हरसुनति नै जोंनि बरक जोंनि लिपिनो जों रुमान स्क्रिप्ट बायखायनाय सिजारि जाते प्रश्न पत्र सापखैनाय जों मोननाय दा आमफ्राय दीर्घ दिन जों जाबाय दीर्घ 25 বছর বামফ্রন্ট दंखौबो अबतिनाय अनेक जेरै आन्दोलन এবং साननि दंखौ हायफोराव बरक बास्तबन दुइबालिया दिनै बिजेपि साफांनो फाइब अबतिनाय बहुत दिन गोबांमा गेबेङाव नुजाखा सालकिजा सिगां जों नुखा अजागा दिनै त्रिपुरा हानि जे मुख्यमन्त्री चिफ डाक्टर मनिक शाह जेबाबे ककसाका नर नुखा थानाय किछुदिन साल सिगां आगतला बिनि बेसा जयनिं प्रग्रामाव बजे कक्ति साइ साका जे त्रिपुरा हास्टेनि जे समस्त ककबल जे थानाय बंग निर्दिष्ट लिपि सुनामै माया हायपानो फातार हानि बुनि विदेशी भाषानो से हायर खायतुइनाय बंग भाषानो रुपायन खायन बागै चेष्टा खाय दं आ जागा हुनु खाताय चाहायनो हाय जों हाय जनजातियाव बुसानि बंशधरनि बुसानिनाय चाकमा जे जाति बंग लिपि दङ हरफ दङ बर' हाकेन्द्र खायदि अबसम्भबिया जे बुनि भाषानो हायर खायनाय त्रिपुरा सानि ककब्रक भाषा रुमाल स्क्रिप्ट खायनानै आबो बरना रिया आमरि हायबो लाइखाय सित्रामा एबा आपत्तिजनक कक्सामन बागिनाय जों दिनै सारा त्रिपुरा हास्ते गोनाङैनाय जों खा दुख खारिलि बर्षाल मेसिन माध्यमे जों दिनै अबनो अति सत्तर जाहाथे जों चिनि बर' जों चिनि चामुं जों जानाय चिनि कक जों सायनाय चिनि भाषानो साबै बस्की बैसा खायनाय बलिपि व्यवहार खायनाय आबो निर्धारण खायजानाय चिनि जों त्रिपुरा साराव चिनि आबोन बागै जों साका चिनि भाषा लिपि दंथों करिथों जों जेटाका रमान हरफ बाय जहन खायजानाय तखन चिनि भाषानि चिनि बरकनि कक थाय सिमुं বিভিন্ন রকম কক সিথানি তোমার যোগাই जों शुद्ध खाय जों उच्चारण फायु যার কারণে চিনি বড় সারা ত্রিপুরা হানি যে চিনি বড় जों अबन रायल जे রুমাল স্ক্রিপ্ট চিনি লিপি তৈরি হथों কিন্তু অবনব আপত্তিজনক কক শাখা সেই দিনও আবনি প্রতিবাদে जों দিনের সারা ত্রিপুরাनि লগি दैराय चिनि लं ट्राइबेलनि मयनामा बाजार हातिव जों मसाल दिथिं lai thangnai jorragobo kobangma jorrago lahar himbo to khumlaiयै lokati laiयै अब हायकेनो justice खालामनाय माने याबलो बिनि नरकनि जे हिमबो तो खिमै नरक खमलाय माने justice खालामनाय माने बुसु जरकै इमप्लिमेन्ट नंग याखबो सामनबो हेफाजाब नांनाय वानसो गोबांमा तो जों खायगा हायबानो खायमां जों अबनो साका जे जों आन्दोलन जतखन चिनि चिनि रायजा निनति नाय जे लिपिनो कक थायनाय शुद्ध लिपिनि कक समिया सारा त्रिपुरा हानि चिनि बरकनि अनेक चिनि कास्टमार लोन से आरम्भ खायनाय विभिन्न चिनि जेटा मान थाय अनेक किसु चिनि राइट दं माने आबोनो रोजा गया हायउन बागिनाय जों चयाखायनो दिनै जे जों वान चक्लाय माने शुद्ध पलिटिकल स्मिया आबोन बागै सारा त्रिपुरानि चिनग्रा ककबरक जे भाषा भाषी जे दंनाय जों ससियेल वार्कारनि माध्यम थांथों पलिटिक्स माध्यम थांथों समाज व्यवस्था थांथों एनजिअ माफोर थांथों जोंहाबो चयाखाय दिनै खालाय माथों आशा खालायो चिनो जवाबनि बिसंति बकेसा सारा माननाय उननि आंगाय जों आगामी दिनाव शुद्ध मसाल बिसमिया जों समस्त त्रिपुरायाव दिनै मानथायल मान बागै जों अनेक किसु सभा आन्दोलन माखायनाय आबो जों प्रस्तुत আজকে হাতে মশালিয়া কিনিয়া রিলে কইরা যাচ্ছে ধন্যবাদ সকল মিডিয়া বন্ধুদেরকে আমরা আজকে আপনারা হয়তো জানেন যে 2-3 দিন আগে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক শাহ মহোদয় ওনার একটা স্পিচ দিয়েছেন যে ত্রিপ্রাসাদের ককবরক স্পিকিং যারা স্টুডেন্ট রয়েছে তাদেরকে ব্যঙ্গ করে উনি অনেক কথা বলেছেন যে তারা ওনার কথা মতে উনি ককবরক যে ল্যাঙ্গুয়েজ স্পিকিং যারা স্টুডেন্ট রয়েছেন ওনাদের যে দাবি বহু বছর পুরনো রোমান স্ক্রিপ্টে যারা তারা এক্সামে লিখতে পারে সেই দাবি
উনি নাকাজ করে দিয়েছেন। আমরা সমস্ত সোশিয়াল যারা সিভিল সোসাইটি যারা রয়েছেন, আমরা যারা পলিটিক্যাল পার্টি যারা রয়েছি, সমস্ত পলিটিক্যাল পার্টি, সিভিল সোসাইটি, আমরা স্টুডেন্টদের সঙ্গে রয়েছি। যারা ককবরক স্পিকিং স্টুডেন্ট, যারা বহু বছর ধরে দাবি করছে যে তারা যাতে রোমান হরফে, ইংলিশ অক্ষরে যাতে তাদের পরীক্ষা হয় এবং প্রশ্নপত্র এবং উত্তর যাতে ওনারা দিতে পারে, সেই দাবিতে আমরা আজকে সমগ্র ত্রিপুরা রাজ্যের সঙ্গে লংত্রাই ভ্যালির অন্তর্গত আমরা ময়নামা বাজারে একটা মশাল র্যালি আয়োজন করেছি। এটার মশাল র্যালির আয়োজনের উদ্দেশ্য একটাই, আমরা আমাদের যে ককবরক স্পিকিং যারা স্টুডেন্ট রয়েছে তাদের যে ডিমান্ড রোমান হরফের দাবি, সেটা দাবি যাতে ত্রিপুরা রাজ্য সরকার অতি সত্বর পূরণ করে। আর যদি এই দাবি অতি সত্বর পূরণ না করে, আমরা সমস্ত পলিটিক্যাল পার্টি, সিভিল সোসাইটি আমরা আগামী দিনে আরো বৃহত্তর আন্দোলনে যেতে আমরা প্রস্তুত রয়েছি।